Okay, so complex number. So basically numbers kita dah tahu, kita dah tengok real number. Okay, real number consists of whole number, natural number, prime number, integer, rational, irrational. Okay, itu semua real number. So complex number ialah biasanya yang kamu tengok. Okay. Okay, yang paling biasa kamu tengok complex number ni senang kata dia ada I lah. Okay, dia ada I. So dalam kalkulator kamu, kalau kamu tengok kamu tekan menu dekat kalkulator kamu, kamu tekan ini kalkulator yang hitam putih yang biasa yang hitam putih. Kalau kamu tekan 2 dia ada mode complex dekat situ. So itu complex number punya cerita lah. Okay, so the first learning outcome for today we are going to learn to represent a complex number in Cartesian form. Okay, Cartesian form. So and the second one is to define the equality of two complex number. Okay, so basically ini ialah addition, subtraction of two complex number, and also kita akan tengok nak compare macam mana nak dapat sebelah kiri, sebelah kanan. Okay, nanti kita akan tengok lah. Okay, so yang paling penting, first kali yang paling penting kalau tahu sebut complex number mesti kena tahu definition of complex number, which is I is equals to square root negative 1. Okay, square root negative 1, which is kalau kamu tekan dalam calculator kamu square root negative 1, kamu dapat maths error. Okay, dia bukan maths error lah, definition dia ialah I. I itu apa? Itu ialah complex number lah. Okay, imaginary. Okay, first thing. Second thing is Z bar. Okay, yang atas tu kita panggil sebagai bar. Z bar ataupun kita panggil Z conjugate. Okay, ataupun conjugate of Z. Conjugate tu apa? Nanti kita tengok. Okay, so ini definition conjugate. So basically kalau kita ada complex number Z equals to A plus BI, conjugate of A plus BI, tengok Z bar, ini ialah conjugate dia. So apa yang berubah dekat situ, kamu tengok dekat tempat yang imaginary tu ataupun tempat yang ada I lah. Tempat yang ada I tu apa yang kita buat ialah kita tukar sign dia. So kalau Z equals to A plus BI, kalau DI dia tambah, apa yang kita buat? Kalau kita nak cari conjugate dia ialah kita tukar sign. Okay, tukar sign dekat I. So that is conjugate. Okay, very simple. Satu dah tahu I equals to square root negative 1. Dua ialah kalau conjugate kena tukar sign yang dekat I. Okay, kalau dekat sini negatif, conjugate dia ialah positif lah. Okay, so real ini jangan buat apa-apa, biar sahaja. Okay, nombor 3 polar form. Polar form tak apa, nanti kita fikir. Alright, so yang pertama tadi kita cakap imaginary unit of I. Okay, so saya dah explain I is equals to square root negative 1. It is written as Z equals to A plus BI, known as Cartesian form. So bila soalan cakap represent your answer in Cartesian form, that means the question want you to represent your answer in Z equals to 2 plus 3I. Okay, tak boleh letak contoh kamu ada Z equals to 2 plus 4I over 2. Tak boleh. Okay, ini bukan Cartesian form. Dia mesti kena ataupun kalau macam ni pun tak boleh juga. Itu plus 4I over 3 pun tak boleh juga. Sebab dia kata nak dalam Cartesian form mesti kena pecahkan dia. So your final answer should be Z equals to 2 over 3 plus 4 over 3I. Okay, kena separatekan. So dalam kes ini, A ini kita panggil sebagai real. Okay, real number yang kita belajar awal-awal. So BI ini pula, ini kita panggil sebagai imaginary. Okay, so untuk ada complex number mesti kena ada real part, mesti kena ada imaginary part. Apa itu Cartesian form? A plus BI. Okay, so yang ini tak boleh. Mesti kena pecahkan dia. Alright, so ini kita dah selesai. I equals to square root negative 1. Which is kalau kita susun semula, square root ni pindah sebelah akan jadi I square. I square pula sama dengan negatif 1. Okay, so sekarang saya bagi contoh. Kita tengok power of I. Okay, so we know that I okay. I square is equals to negative 1. Okay, itu apa yang kita tahu daripada sinilah. Okay, daripada I equals to square root negative 1, pindahkan square root ke sebelah, kita dapat I square equals to negative 1. Okay, settled.
Okay, macam mana pula? Ini nombor 1. Kalau nombor 2, kalau saya ada I cube, saya nak simplifikan I cube. Okay, so I cube ialah I multiply by I square. Okay, betul kan? Indices, ini basic indices kamu. Kalau multiply, power dia kita tambah. Ini power 1, power 2, jadilah power 3. Okay, so I square is equals to negative 1. So ini ialah I darab dengan negative 1, which is kita end up dengan negative I. Okay, so I cube is equals to negative I. So lagi, saya tambah lagi. Let's say nombor 3, saya ada I to the power of 4. Kita nak simplifikan dia. So I to the power of 4 is basically I square multiply by I square. So kita tahu I square is equals to negative 1. So that means kita ada negative 1 multiply by negative 1. So the answer should be equals to 1 sahaja. Okay, so from very simple information here, kita boleh simplifikan I to the power of anything. So contoh saya buat dekat sini. Saya tunjuk contoh I to the power of 20. Okay, berapa yang kamu nak pecahkan kat sini? Kita takkan nak tambah. Nak tambah tak ada masalah. Okay, boleh je kamu nak tambah 2 ataupun I square times I square times I square times I square. Tapi kita boleh guna basic indices kita, which is I to the power of 4 to the power of 5. Okay, indices kalau A power M power by N, apa yang kita buat dengan dia punya power? Power ni kita buat apa? Darab. Okay, so betul lah apa yang kita buat. I to the power of 4, power by 5, we have I to the power of 20. Okay, so from here we know that I to the power of 4 is equals to 1. So basically this is just 1 to the power of 5. So we end up with 1. Okay, so I to the power of 20 is basically just 1. So I to the power of berapa sekalipun kamu boleh simplifikan dia. Okay, so itu perkenalan kita dengan I. Okay, so next. Sekarang kita ada square root negative 16. So macam mana kita nak tukarkan square root negative 16 tu kepada bentuk I? So tadi definition kita ialah I is equals to square root negative 1. Okay, ini kita akan belajar juga dalam cert nanti dekat chapter 2. So bila kamu ada square root AB, ini kita boleh pecahkan jadi square root A times square root B. Okay, so same thing goes here. Square root negative 16, so kita boleh pecahkan dia menjadi square root 16 times square root negative 1. Okay, so which is square root negative 1 kamu ialah I lah. Okay, square root 16 semua orang tahu sama dengan 4, so kita dapat 4I. Okay, so that is how we turn square root negative 16 to complex number. Okay, keluarkan square root negative 1 dekat situ. Mesti kena tunjuk jalan kerja ini. Jalan kerja ni mesti kena ada. Okay. Jelas sekarang tentang peletakan I kamu dekat dalam complex number? Boleh? Okay. Jelas, Miss. Alright. So very easy. Okay. So next kita tengok equality of two complex number. Okay. Kalau satu complex number, let's say ini, sama dengan another complex number, real sebelah kiri mesti sama dengan real sebelah kanan. Okay, imaginary sebelah kiri sama dengan imaginary sebelah kanan. Okay, saya bagi contoh. Alamak, tak ada contoh. Okay. Okay, contohlah saya ada X plus YI. 2X plus YI is equals to okay. So the question asks us to find X and Y. Okay, so apa yang kita kena buat dekat sini is just compare. Okay, kalau dah memang equal, satu kompleks number sebelah kiri, satu kompleks number sebelah kanan, dah memang equal, kita just compare. So apa yang kita boleh buat? Ambil 2X, compare dengan 4. Okay, real compare dengan real, imaginary compare dengan imaginary.
Okay, tak perlu tulis I dia. Okay, sebab kita tahu dia memang dah sama. So straight away kita dapat Y equals to 3, X equals to 2. Okay, just compare. Soalan ini kamu akan jumpa sangat banyak dekat dalam topik complex number ni. Alright, so settle. Sekarang kita tengok example. So example 7, express the following in terms of I. Okay, ini cerita tadilah, cerita yang mana kita nak tukarkan square root negatif ini kepada I. So dekat sini kita ada square root negatif 18 minus square root negatif 8. So pecahkan dulu square root 18 square root negatif 1 minus square root 8 square root negatif 1. Okay. So square root 18 tekan calculator dapat berapa? Berapa square root 18? 3 square root 2. 3 square root 2. I minus square root 8 kamu akan dapat 2 square root 2 I. Okay, ini sahaja. Dah cukup? Okay. So kepada yang guna kalkulator baru, maksud saya kalkulator baru ialah kalkulator Casio ClassWiz 570. Tak kisah hitam putih ataupun yang grey tu, kamu tak ada masalah untuk buat soalan ni. Okay, kepada yang guna kalkulator yang lama, yang bila kamu tekan square root 2, kamu dapat, yang bila kamu tekan square root 18, kamu dapat point, kamu kena belajar apa yang kita belajar dekat dalam kelas, which is perfect square. Okay, kelas K12 tadi tak sempat untuk saya explain. Saya explain sikit je lagi. Sini. Saya tulis sini . Okay, so kamu kena tahu tentang perfect square. Contoh apa itu perfect square? Kita ada 2 square, 3 square, sini 4, sini 9, 4 square equals to 16, 5 square equals to 25, 6 square, 36, 7 square, 49 dan ke bawah lah. Okay, so macam mana nak tukarkan square root 18 kepada 3 square root 2 is just basically we just have to find two numbers yang didarabkan mendapat 18. Dan salah satu number tu mesti kena ada dekat dalam perfect square kita. So contoh dekat sini kita ambil 9, kita multiply by 2 kita dapat 18. So this should be 9 times 2. Square root 8, kita ambil salah satu nombor perfect square kita ambil 4, kita multiply by 2, kita dapat 8. So square root 4 times 2, square root negative 1. Okay, so that is how square root 9 ialah 3. Square root 9 is 3. Square root 2, square root 2 lah. Okay, so kita dapat jawapan dia dekat sini. Okay, ini untuk yang tak ada calculator yang baru mesti kena tahu. Okay, kamu tak ada calculator baru, kamu terpaksa buat extra work lah. Okay, yang ada calculator straight away boleh terus tekan calculator square root 18, kamu terus dapat jawapan ni. Okay, jawapan tak boleh dalam point. Okay, ini untuk yang calculator lama lah. So kamu terpaksa buat extra work dekat sini. Okay, ini belum habis lagi. Okay, square root 2. Ini nanti kita akan belajar juga lagi dekat cert. Square root 2, square root 2. Benda yang sama. Rumah tolak dengan rumah boleh ditolakkan. Rumah tolak dengan kereta tak boleh tolak. Okay, benda yang sama kita boleh tolakkan. So that means kita ada 3 square root 2 minus 2 square root 2. So kita tinggal 1. So therefore the final answer is square root 2 I dekat sini. Okay, I tu kena kat luar square root bukan dekat dalam square root. I di luar square root. Okay, so that is how kita buat addition ataupun subtraction untuk complex number kita. Okay, soalan B. Macam biasa keluarkan dulu I kita. So square root 25I, square root 25 square root negative 1 square root 4 square root negative 1. Which is here we have 5I times 2I. 5 times 2 kita ada 10. I times I kita ada I square. I square sama dengan berapa? Negative 1. Negative 1. So 10 times negative 1 kita adalah negative 10. Okay? Alright. So easy.
So question C boleh simplifikan dulu. Okay, selagi boleh simplify, kita simplifikan. So 25 over 15 kita ada 5 over 3. Keluarkan square root 50, keluarkan square root negative 1. Okay, yang boleh tekan calculator, terus tekan calculator. Square root 50 is equals to berapa? Square root 50. 5 square root of 2i. 5 square root 2i. Okay, so yang di atas boleh darabkan dengan 5. So we have 25 square root 2 over 3i. Okay, so ini yang kena simplifikan lah. Easy. So next question, example 8. Ini ialah equality of two complex number tadi. Find the value of m and n if z1 is equals to z2. Bila dia tulis z tu, kamu tahu dia ialah complex number lah. So this is z1, 3 plus 2i. Equals to z2, m plus ni. So you know that when two complex number are equal, kita boleh compare real dengan real, imaginary dengan imaginary. Straight away, m is equals to 3, n is equals to 2. Okay, simple. Alright, soalan example 9. Okay, ini panjang sikit lah, masih lagi equality of complex number tapi panjang sikit. Find A and B in the following equation. Okay, sometimes the question said, find the complex number ataupun find Z in the form of Cartesian form. Okay, so apa yang kamu kena buat bila soalan cakap find Z in the form of Cartesian form, in Cartesian form, macam tu lah lebih kurang soalan dia. Apa yang kamu kena buat is basically kat sini cari A, cari B kamu. Ataupun cari X, cari Y. Find A and B. Okay, macam mana nak cari? Kenalah compare kiri dan kanan kita. Okay. So kalau kamu tengok soalan ni. Ini complex number. Ini sebenarnya complex number. Okay. Ini part real. Ini part real. Ini part imaginary. Ini part imaginary. Okay. So we just compare. Kamu tak perlu nak pindahkan dia ke kiri ke kanan. Kalau dia dah complex number dekat situ, biarkan dia dan kita just compare sahaja. So what we have here is A plus B equals to 6. And the other one we have A minus B is equals to 4. Okay, so what is left to do is just basically simultaneous equation kita. So ini equation yang pertama, ini equation yang kedua. Okay, nak jadikan A subject tak ada masalah, nak tambah tak ada masalah, nak tolak tak ada masalah, nak buat elimination tak ada masalah. Saya rasa kamu semua boleh buat simultaneous equation. Okay, so sekarang saya nak pilih cara yang senang, saya nak eliminate B tu. So apa yang saya buat, equation pertama tambah dengan equation yang kedua. So we have A plus B equals to 6. Okay, tak apa, kita buatlah. A plus B plus A minus B equals to 6 plus 4. Okay, equation pertama ini tambah dengan ini tambah dengan ini. So B minus dengan B akan dapat 0 lah. So we end up with 2A equals to 10 and we have A is equals to 5. Okay, dah dapat A, tak ada masalah untuk cari B. Substitute into either one. Let's say kita nak substitutekan dekat equation 1. So we have 5 plus B equals to 6 and we end up with B equals to 1. Okay, so kita dapat jawapan. A equals to 5, B equals to 1. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Alright. Okay, for question B. Real, A plus 2B ada real. Imaginary, so apa imaginary kita dekat sebelah kanan? 0i. 0i, okay. Ada imaginary, bukan tak ada.
imaginary 0 lah. Okay. So compare dengan 0 sahaja. So senang lagi lah, bertambah senang kerja kita. So which is we have A plus 2B equals to 9, A minus B equals to 0. Which is straight away kita boleh dapat jawapan untuk A ataupun B kita. Okay. Okay, so sekarang kita ada A is equals to B. So substitutekan salah satu. We have, let's say saya nak substitutekan A into 1. So kita ada B plus 2B equals to 9, 3B equals to 9, B equals to 3. Okay, which is daripada sini kita tahu A sama dengan B, so obviously A pun sama dengan 3 juga. Okay, so selesai. So that is equality of complex number. Kamu akan jumpa ini banyak sangat. Okay, ini apa yang kamu main thing sebenarnya dekat complex number ni. Bila dia lepas buat conjugate pun kamu akan cari A dengan B. So make sure you know how to do it. So next, kita akan tengok conjugate. Kalau tak pernah dengar perkataan conjugate, sekarang saya dah bagi tahu perkataan conjugate tu apa. Tadi kita dah cakap conjugate kena tukar sign dekat I. Okay, tukar sign dekat I. Jangan salah tukar sign dekat I. Tak kisahlah I kamu dekat belakang ke dekat depan ke, mesti tukar sign dekat I. Contoh kita ada 2 plus 3I, dia jadi 2 minus 3I. Okay, contoh kita ada negative 1 plus 4I, kita tukar sign dekat I, jadi minus. Okay, kita ada 5 plus square root 2I, sini plus, dia jadi minus. Tak ada nombor lain, ada satu je nombor, negative 5, negative square root 5I. Sini minus, kena tukar jadi plus. Okay, positive. Sekalipun kalau I kamu di hadapan, let's say we have I plus 3. Okay, conjugate dia ialah negative I plus 3. Okay, nombor yang belakang tak bertukar ataupun nombor yang real tak bertukar. Okay. So, dapat tahu benda ni tak ada masalah untuk kamu buat algebraic operation ini. So, kalau kamu perasan addition, subtraction, multiplication. So, conjugate. Okay. Dalam complex number kita tak ada bahagi. Soalan saya ialah dekat sini ialah addition, subtraction, multiplication. Kenapa tak ada division? Bukan tak ada division. Division tu kita ganti dengan multiply by conjugate. So apa tu multiply by conjugate? Sekejap lagi kita tengok. Nah, inilah dia multiply by conjugate. So ini division. Okay. So apa yang kita kena buat? Conjugate of imaginary number can be used to simplify division of two complex numbers. So let's say ini ialah bahagilah. Okay. Kita ada A plus B over dengan C plus DI. Okay. Dalam mathematics, fraction dekat bawah fraction, dia punya denominator tu tak boleh jadi complex number. So kita kena buat division lah. So apa yang kamu kena buat ialah kena multiply by conjugate. Ini kita sebut sebagai multiply by conjugate. Yang tukar sign tadi conjugate. Ini kita multiply by conjugate. So apa yang kita ada? Tertinggal I dekat sini. Ada I. Betul kan? Okay. So apa yang kita nak? Kita kena darab dengan denominator dia punya conjugate. Okay. Tengok denominator. Let's say kita ada complex number punya bahagi. Okay. Bahagi complex number. So tengok denominator. So kita multiplykan dengan conjugate dia. So dekat sini kita tahu conjugate dia ialah C minus DI. Tapi kita tak boleh darab dengan C minus DI sahaja. Kita akan tukar soalan. So apa yang kita akan buat? Kita akan darab dengan C minus DI over C minus DI. Okay, sebab benda ni sama dengan 1. So that is how you multiply by conjugate. So let's say kamu nampak ini. Okay, complex number bahagi dengan complex number. So just focus on the denominator sini. Apa yang kita akan buat ialah kita kena tahu conjugate dia apa, which is 2 minus 5i. So apa yang kita kena buat ialah darabkan dengan conjugate of the denominator. Okay, so that is how you do division for complex number. Okay, so let's see.
Kalau tadi kita ada 1 over I. 1 over I ialah division lah. Okay, sebab ada bahagi dekat situ, ada fraction dekat situ. So apakah conjugate of I? Fokus dekat denominator, apa conjugate of I? Negative I. Negative I. So what you have to do bukan darab dengan negative I. Okay, kalau darab dengan negative I, kamu tukar soalan. So apa yang kita kena buat ialah darab dengan negative I over negative I. Okay, so from here kita boleh simplifikan. So ini apa yang saya bagi soalan basic kamu dekat masa first class kamu, which is kalau darab fraction darab A over B, darab C over D, atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, untuk darab plus, kalau minus baru kamu cross multiply. Okay, so sekarang 1 multiply by negative I, basically just ada negative I multiply by negative I, kita ada negative I square, which is kat situ kita boleh cancel negative. I square sama dengan apa? Negative 1. Negative 1. So straight away kita ada negative I, and that will be your answer. Okay. Kalau saya tersalah tulis bagi tahu jangan kamu ikut je saya salah. Okay, so jangan kamu cakap ada I je tak tahu apa conjugate dia. Dia tak ada sign. Kan tak ada sign, dah ada sign. Okay, lainlah kalau dia tulis kat sini 2 je, memanglah kita tak boleh nak conjugatekan dia. Okay. I macam ni lah, conjugate of imaginary ialah kita kena tukar sign dia. Okay. So ini apa yang saya cakap tadi. So kita ada fraction. Okay, complex number over complex number. Focus on the denominator sekarang. So denominator dia ialah 2 plus 5i. Automatically dalam kepala kamu tahu conjugate dia ialah tukar sign yang di imaginary. Okay, so kat sini apa yang kita kena buat is multiply by 2 minus 5i over 2 minus 5i. Okay, dengan benda yang sama je lah. Okay, so di sini basically expand sahaja. Okay, basic question yang saya bagi di hari pertama kelas kamu, ini yang sangat berguna. Okay, satu, saya sebelum kamu expand, saya nak kamu buat bracket dulu siap-siap dekat sini. Okay, bukan expand untuk ini saja, kena expand untuk semua sekali. Okay, so kalau kita expand satu-satu dekat sini, 4 times 2 kita ada 8. And then 4 times negative 5i, kita ada negative 20i. 7 times 2 kita, 7i times 2 kita ada 14i. 7i times negative 5i, kita ada negative 35i square. Over, okay, kat sini pun kita boleh expand satu-satu, tapi macam saya cakap, kita tak ada masa 2-3 tahun untuk buat soalan ni. Okay, kita ada masa yang singkat. So balik semula kepada basic mathematics kamu, kalau A plus B, A minus B sama dengan apa? Kalau kita expand? A square minus B square. Yes, betul. A square minus B square. Kalau belajar mathematics, mesti kena tahu ini. Okay, saya tak nak kamu expand satu-satu. Okay, kita kena ambil jalan tingkat dekat sini. So A plus B, A minus B, kita akan dapat A square minus B square. Okay, so ini mathematics. So, tapi sekarang kalau saya ada complex number, A plus BI, A minus BI, apa yang akan berubah dekat sini kalau kamu perasan dia ada I times I, which is I square. I square pula sama dengan negatif 1. So instead of negatif, kita akan ada A square plus B square. So ini penting kamu kena tahu. Okay, terutama yang di bawah ni lah untuk buat complex number. Supaya kita tak buang masa, expand satu-satu. Okay, so bawah ialah multiplication of two complex number, which is kamu nampak dekat sini kita ada A plus BI, A minus BI, which is kita boleh terus simplifikan dia menjadi A square plus B square. So therefore dekat sini kita akan dapat 2 square plus 5 square.
Okay. Nak expand satu-satu tak ada masalah, saya tak cakap salah. Sekarang kita just nak simplifykan kerja kita supaya lebih cepat dan lebih mudah. So sekarang kita simplify. So yang real bersama real, yang imaginary bersama imaginary. So 8. Okay, sebelum tu. Ini. I square, saya tak nak I square. So I square kita kena tukar menjadi -1. -1. Okay. So kita ada 8 minus 20i plus 14i, kita ada 6i minus 35 times by -1 over 2 square plus 5 square, we have 29. Okay, so sekarang imaginary dengan imaginary, real dengan real. So 8 minus 35 times -1. So 8 plus 35, we have 43 minus 6i over 29. Okay, tapi saya cakap tadi complex number tak boleh letak dalam bentuk macam ni. Wajib pecahkan dia. Okay. Betul ke tu? 8 plus 35. Okay, betul. So 43 over 29 minus 6 over 29. So ini jawapan akhir kamu. Selagi boleh simplify, simplifykan. Okay. So ini mesti kena separate. So from now onwards, bila buat multiply by conjugate, saya tak nak tengok 2 square plus 5i square, abaikan square tu. Okay, terus bila nampak a plus bi, a minus bi, terus ambil 2 square, a square plus b square. Tolong ingat ini. Alright, so kita cuba satu lagi soalan. Kejap Okay, tak apa, kita cuba lagi. Okay, 2 plus I over 3 minus I square root 2. Okay, so nampak complex number, bahagi dengan complex number. Okay, division of complex numbers. So fokus dekat denominator. Fokus dekat denominator, terus take note apa dia punya conjugate. So conjugate dia ialah tukar sign yang di imaginary. So conjugate dia ialah 3 plus I square root 2. Okay, itu conjugate dia. So apa yang kita akan buat? Kita akan multiply. 3 plus I square root 2 over 3 plus I square root 2. Okay, macam saya cakap, terus buat bracket supaya kita tak tersalah darab. Okay, kita nak kurangkan silly mistake ataupun careless mistake yang selalu kita buat. So now atas tak ada masalah, expand macam biasa. 2 times 3, 6. 2 times I square root 2 plus 2 square root 2 I. Okay, kalau ada yang confused tak apa, jangan risau, nanti kita akan belajar lagi tentang set. Okay, 2 dengan square root 2 tak boleh didarabkan. Bukan tak boleh didarab, maksudnya 2 di luar ni tak boleh darab dengan 2 dekat dalam. So bila tak boleh darab, dia jadi macam ni je lah. Okay, tak boleh nak tukar apa-apa pun. So I times 3 kita ada. Ya, ada orang nak tanya soalan? Miss, mau tanya, kenapa Miss letak I tu dekat belakang? Sama je. Sebab tak ada sebab pun, nak letak depan pun boleh. So macam ini 2 times I square root 2 kan. I 2 square root 2. Kan tak cantik. Kita nak tulis kata cantik. Okay, dia saja je soalannya, dia nak confusekan kamu, sebab tu dia letak I dia kat depan. Okay. So I square root 2 square root 2I is basically the same thing. Okay, apa yang lain ialah square root 2, I pun duduk dekat dalam. Itu lain. So penulisan kena elok. Tulisan pun kena cantik sikit. So saya nak cantik sikit supaya saya senang faham, saya letaklah dia dekat belakang. Boleh? Boleh. Okay, baik.
Kita letak kat belakang. Biasanya I tu mestilah dekat belakang. Soalan ni dia just nak confusekan kamu, dia letak dekat depan. Okay, I times 3 kita ada 3I. Okay, sekarang boleh buat terus juga. I times I square root 2. Okay, which is sini satu lah. 1 times square root 2 akan jadi square root 2. Kita terus buat supaya jimat masa kita. I times I ialah I square ialah berapa? -1. -1, okay, which is boleh terus tulis negatif dekat sini. Okay, boleh terus tulis negatif untuk jimatkan masa kita lah. Okay, tapi saya nak terangkan kat kamu, saya letak negatif. Bahagi? Ini yang kita nak kurangkan masa kita. Okay, so tengok je denominator, terus ingat A plus BI, A minus BI, A square plus B square. Okay, so A kita ialah 3. Terus tulis 3 square. Plus B kita ialah square root 2. Terus tulis square root 2 square. Ingat A square plus B square. A minus BI, A plus BI. Okay. So sekarang kita simplify. Real bersama real, imaginary bersama imaginary. 6 dengan square root 2 times -1, which is tak boleh ditolakkan. Okay, so bila tak boleh tolak, kita tulis as it is lah. 6 minus square root 2. Same thing for your imaginary pun tak boleh ditolakkan. 3 plus 2 square root 2. Plus 3 plus square root 2. Saya letak bracket, semua sekali I. Okay. Ini sekali Allah. Ini sekali. Ini pun sekali. Okay, nak letak 3 dekat depan, nak letak square root 2 dekat depan, tak ada masalah. Saya tertinggal 2 dekat sini kan. 2 square root 2. Okay, and everything over by the denominator dekat sini, 3 square ialah 9, square root 2 square ialah 2. So 9 plus dengan 2 kita ada 11. Okay, tapi tak boleh tulis macam ni, mesti pecahkan. 6 minus square root 2 over 11 plus 3 plus 2 square root 2 over 11I. And that will be our final answer. Okay ke? Okay. 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 So kita ada lagi 10 minit lagi. Kita tengok soalan. Soalan example 10 saya tak nak buat. Ini just tambah darab macam biasa sahaja. Boleh try buat sendiri. Okay. Soalan example 10. So ini yang saya nak tengok dekat dalam kelas. Saya bagi terus final answer. 9 minus 3i. 32 plus 9i. And 32 over 85 minus 9 over 85i. Okay. Ini class on Monday. Make sure ready for this question. Okay, sikit lagi kita habiskan. Solve each of the following, example 11, solve each of the following equation for the complex number z. Okay, so complex number z, ini z kita. Okay, so z itu mesti kita representkan macam saya cakap tadi, complex number. Okay, dia sebut ke dia tak sebut ke, complex number z tu akan sentiasa jadi dalam terms of A plus BI ataupun X plus YI ataupun M plus NI. Okay, tak kisahlah apa pun kamu punya unknown dekat situ, variable dekat situ, Z kamu mesti ada real part, mesti ada imaginary part. Okay, so soalan ni tak payah fikir panjang, dia suruh cari Z. So kita jadikan je lah Z, kita subtract. Okay, so kita pindahkan yang bukan Z di satu tempat. Okay, kita tinggalkan Z di sebelah kanan, yang lain semua pindah sebelah kanan, sebelah kiri. So kita ada 4 plus 5i plus saya bawa semua 1 minus I. Okay, so if we simplify this,
real tambah dengan real. So 4 plus 1 kita ada 5. Imaginary tambah imaginary. 5 minus 1 kita ada 4 plus 4i. Okay, simple. Sebab aim kita nak cari ini. Z ni. Okay. So sekarang ini susah sikit. Okay. Tapi kita dah belajar. So tak ada masalah untuk kita. So kita tak boleh pindahkan. Ingat tambah tolak je boleh pindah kiri kanan. Dengan mudah. So kalau dia jadi darab, ini darab. Okay. Complex number, another complex number, multiply by Z. Okay. So macam mana kita nak pindahkan dia ke kanan, which is kita kena divide lah. Okay. So we have Z equals to 2 plus 5i over 1 plus 2i. Okay, jadi divide pula. Tapi dalam complex number tak ada division. There is only multiply by conjugate. So nampak je division macam ni, terus fokus dekat denominator kita 1 plus 2i. Okay, which is conjugate of 1 plus 2i ialah 1 1 minus 2i. okay, so 1 minus 2i. So atas letak 1 minus 2i, bawah letak 1 minus 2i. Okay, terus buat bracket. Kenapa saya pakai merah tak apalah. Okay, so and then teruskan macam apa yang kita buat tadi. So atas expand macam biasa, 2 times 1 kita ada 2. 2 times negative 2i, we have negative 4i. 5i times 1, we have 5i. 5i times negative 2i. 5 times negative 2, we have negative 10. I square is positive, I square is negative 1. Negative 1. Okay. So yang bawah jangan fikir panjang-panjang. Terus 1 plus 2i, 1 minus 2i. Terus 1 square plus 2 square. Okay. Jimat masa kita. Kalau tadi kita spend 5 saat, sekarang kita habiskan 1 saat sahaja. Okay. Sedikit saat itu pun berharga untuk kita. So now just kumpulkan semua imaginary dan juga real. So real 2 plus 10. So we have 12 over 5. Imaginary negative 4 plus 5. We have plus 1 over 5i. Settle. Okay, senang. Simple je. Okay, dan yang terakhir sekali dan ini sentiasa kesalahan terjadi. Okay, sebab misconception dekat sini. Soalan saya, okay tak apa, jangan risau pasal soalan saya. Ini dulu, kita settlekan ni dulu. Soalan ni bagi Z, tapi dia suruh kita cari ini. Ini ialah Z conjugate. Okay, so kita buat macam biasa. Kita nampak je division mesti kita kena multiply by conjugate. Okay, multiply by conjugate. So focus denominator dia 2 minus i. So step yang kita nak buat ialah 1 plus i over 2 minus i. Okay, tengok denominator dia which is conjugate dia ialah 2 plus i. So darab dengan 2 plus i, 2 plus i. Okay, so sekarang dah pro sikit, buatlah laju-laju. 2 plus i plus 2i plus i square. Okay, plus i square satulah. Ataupun kita terus boleh buat negatif 1. Betul ke? Okay. Faham kenapa negatif 1? Okay. Okay, i square times, i times i akan jadi i square. So i square is negative 1, terus tukarlah. Okay. Yang di bawah lagi lah pro. 2 square plus 1 square. Okay, plus plus. So simplify kan kita dapat 2 minus 1, 1. 1 over 5. 1 plus 2, kita ada 3. Plus 3 over 5 i. Okay, ini tadi dia cakap Z. Okay, dah siap ke? Belum. Belum. Okay, ini kesalahan yang selalu jadi. Soalan minta Z conjugate. Apa yang kita buat dekat sini, ini step yang ini, kita multiply by conjugate. Okay, ataupun
step dia nama dia multiply by conjugate, tapi sebenarnya kita just simplify kan. Okay, which is ini untuk simplify kan dia menjadi Cartesian form. Simplify to Cartesian form. Kita belum conjugate kan dia lagi. Okay, kita belum conjugate. So nampak dekat sini saya masih lagi bersama dengan Z. So since the question asked to find Z conjugate, so make sure kamu kena tukarkan dia lah. So Z conjugate kita ialah 1/5 minus 3/5i. Okay, mesti tukarkan sign dia dekat sini. Ini kesalahan yang selalu jadi. Okay, kamu dah settle, ini mungkin lah, ini mungkin nampak sebab dia jalan kerja pendek. So biasanya jalan kerja panjang, kena fokus lah. Okay, so bila dia minta Z conjugate, make sure tukarkan sign dia. Ini belum lagi conjugatekan dia, baru simplifykan to Cartesian form. Okay, so itu cerita pasal conjugate. Okay, there are lots of questions untuk soalan ini. Dan jalan kerja bukan pendek-pendek macam ni lah, lebih panjang. So ada soalan? Sebelum tu ada soalan? Saya dah miss. Okay. Alright, tak ada soalan. Kita ada sikit lagi untuk chapter 2, which is kita akan habiskan polar form, modulus, argon diagram dengan polar form lah. Yang ni saya akan cuba cari masa untuk kita buat sikit, habiskan terus supaya next week kita boleh terus bincang tutorial kita. Okay, so next week apa yang saya harap dekat dalam kelas ialah macam saya bagi tahu dalam tutorial, question 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 and 9A lah. Okay, setakat yang kita dah belajar ialah 9A lah. Okay, so these 5 questions and also example 10 tadi. Okay, jelas So next week saya tak nak dengar ada yang tak tahu kena buat apa. Okay, boleh? Okay. Okay. Boleh. Okay, Miss. Alright, so that is all for today. Thank you and have a good weekend. Belum weekend lagi tapi dah habis lah untuk saya. Alright, thank you class. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you.